रिफत भी कर रही हैं वापसी का इरादा, मगर साथ ही असमत दी ने भी छोटी बहन को बहुत ही खुलूस और मोहब्बत से अपने पास रोकते टाल दिया है उनकी वापसी का इरादा। और नावल की आज के इस किस्से में आप सुनेंगे जुबैर की परदेस रवानगी से पहले सुहेल के घर खाला सुहेल, ताबिंदा, रफशदा और फरखुंदा के साथ अलविदाई मुलाकात का एक हंसता मुस्कुराता सा मगर साथ ही खबरे उदासी लिए गुफ्तो शनीद मुलाकात का एक अछूता सा मंजर। आप ये सब जानिए नावल की इस किस्से में। भाषा की और रोमांटिक और मजेदार से लगी मेरे अफसानों कहानियों और नावल का सिलसिला बागीचा इश्क, जिसमें आप सब सुन रहे हैं मेरा पहला नावल ज़ात फ़िज़ां की ओर से झाँक रही है बहार शबीर। और आज आप इस नावल की 46वीं किस्त सुनेंगे। हाय आपा जान, मैं सोच रही थी 2-4 दिन और यहाँ ठहर जाऊँ और के बाद वापसी की राह लूँ, फिर करवा लूँ। रिफत भी आकर बड़ी बहन असमत बी के पास रखी। असमत बी ने जो अपनी छोटी बहन रिफत बी की बात सुनी तो चौंक कर उनकी जानिब निगाह उठाई। इतनी जल्दी रिफत बी छोटी बहन की बात सुनते ही उनके चेहरे पर उदासी झलकती दिखाई दे रही लगी। इतनी जल्दी वापस जाने की बात कर रही है रिफत बी? नहीं रिफत बी, मैं तुझे इतनी जल्दी वापस जाने नहीं दूंगी। असमत बी ने बहन की बात का उसी तरह कतई लहजे में जवाब दिया। आपा जान, महीना भर तो हो गया है ना, मैं यहाँ आपके पास आकर बैठी हुई हूँ। रिफत बी ने असमत बी के गिर्द बाजू हाइल किए। पर आपा जान, मैं फिर जल्दी वापस आ जाऊंगी आपके पास। नहीं रिफत बी, तू अभी तो आई है और इस बारी बड़े ही दिनों महीनों में यहाँ आई है मेरे पास, कोई ज़रूरत नहीं है वापस जाने की। रिफत बी, मैं तुझे वैसे भी वापस जाने नहीं दूंगी। असमत बी की आंखों में नमी उतरने लगी। हाय आपा जान, मेरी अच्छी आपा जान, अब की बारी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और जब आपके पास आऊंगी तो खूब ज़्यादा वक्त के लिए आ जाऊंगी, हफ्तों और महीनों रुक कर यहाँ से जाऊंगी। रिफत बी ने असमत बी को मनाना चाहा। रिफत बी, वो और बात है, मेरा अपना घर है, जब चाहे आए, और मैं तो चाहती हूँ तो सारी जिंदगी के लिए यहाँ मेरे पास ही ठहर जाए। इतने वक्त के बाद अभी ये थोड़े ही दिन गुजरे हैं, तुम यहाँ मेरे पास आई हो और मैं तुम्हें ऐसे ही वापस जाने नहीं दूंगी। रिफत बी, तुम्हारे आने से तो खुद मेरा अपना जी भी बहल जाता है, बस तुम अभी नहीं जाना। असमत बी की आंखों में उदासी उतरने लगी थी। उन्होंने अपनी चादर से आंखों की नमी को साफ किया। हाय आपा जान, मेरी अच्छी आपा जान, सच्ची मेरा तो खुद आपके पास से जाने को जी ही नहीं करता। रिफत बी लाड से असमत बी के कंधे पर सर रख गई थी। रिफत बी, तो तुम क्यों वापसी की बात कर रही हो? और तुम जानती हो ना, जब भी आती हो मैं तुम्हें इतनी जल्दी वापस वैसे भी जाने नहीं देती। असमत बी नहीं मानी। हाय आपा जान, मेरा तो खुद जी नहीं चाह रहा आपको यूं छोड़कर चली जाऊं। रिफत बी, तुम्हारे यहाँ से जाने को जी नहीं चाह रहा तो ना जाओ। असमत बी ने इतराज किया। हाय आपा जान, मैं सोच रही थी यहाँ से जल्दी चली जाऊंगी तो आप सुहेल से फरखुंदा के लिए बात कर लीजिएगा। घर में टेलीफोन लग गया है, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। सुहेल की आमादगी के साथ ही हम दोनों माँ बेटी अगले ही दिन यहाँ आपके पास आ जाएंगे और फिर हम मंगनी की बाकायदा रस्म ही कर लेंगे। और यहाँ से वापस जाते हुए मिठाइयों के टोकरे मैं अपने साथ लेकर चली जाऊंगी और सुहेल के बाप के खानदान वालों से कह दूंगी हम दोनों बहनों ने ज़बानी कलामी सुहेल और फरखुंदा को पक्का कर लिया है। रिफत भी उसी तरह अपने जहन में आई हुई बात को ख्याल को बड़ी बहन के सामने रख रही थी। हाँ रिफत भी, मिठाइयों के टोकरे तुम अपने साथ ज़रूर लेकर जाना, मगर तुम अभी नहीं जाओ और मैं तुम्हारे आराम से पूरी कर सकती हूँ। अगर तुमने देखा है ना, सुबह दफ्तर के लिए सवेरे घर से निकलता है इस वक्त, मगर अब मैं बाकायदा ही उससे बात करूँगी और वैसे बचपन से अब तक इशारे किनारे में बारहा ही उसे कहती हूँ। रिफत भी, मैंने यूँ भी जिक्र नहीं निकाला तो कहीं वो ये ना सोचे खाला यहाँ रिश्ते के लिए आई है, और रिफत भी, मैं ये नहीं चाहती कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ सोचे।
لیکن تم بے فکر رہو۔ اشارے کنائے میں تو میں اسے بتیرا ہی یہ سب کہتی ہوں۔ ہائے آقا جان، وہی تو کہہ رہی ہوں، اور اسی لیے ہی تو یہاں سے جلدی واپس جانے کا ارادہ بھی کر رہی ہوں۔ رفعت بی نے بڑی بہن عصمت بی کی بات سنی تو کہنے لگی، ہائے آقا جان، سہیل اور فرخندہ کے رشتے اور شادی کی بات اتنے وقت پر ہی ہو جائے، اسی میں بہتری ہے۔ ہائے آقا جان، آپ کو فرخندہ کے باپ اور باپ کے خاندان والوں کی اصلیت تو پتہ ہے نا، اور وہ جلد از جلد فرخندہ کو آپ کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں۔ رفعت بی نے ذہن میں آئی بات اسی طرح عصمت بی کے سامنے رکھی۔ رفعت بی، تم دیکھنا، انشاءاللہ سب باتیں اپنے اپنے وقت پر ہو جائیں گی، تم فکر نہیں کرو۔ مگر رفعت بی، تم یہاں سے جانے میں اس قدر جلدی بھی نہیں کرو، اور میرے ہوتے تمہیں کسی بھی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سہیل سے فرخندہ کے لیے بات خود اپنے ہی حساب سے موقع دیکھ کر کر لوں گی۔ عصمت بی نے ہمیشہ کی طرح رفعت بی کی کہی بات کا مان رکھا تھا۔ تابی، او تابی، ذرا دیکھ تو، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ اماں نے تابندہ کو آواز دی۔ جی اماں، میں دیکھتی ہوں۔ تابندہ نے اماں کی بات کا اسی طرح جواب دیا۔ بیٹی، سر پر دوپٹے کو سلیقے سے رکھ کر جانا، اور گھر کے دروازے کو کھولنے سے پہلے آنے والے کا تعارف ضرور جان لینا۔ اماں نے اسے اسی طرح تاکید کی۔ جی اماں۔ ارے زبیر بھائی، آپ؟ السلام علیکم زبیر بھائی۔ وعلیکم السلام میری چھوٹی گڑیا، کیسی ہو؟ تابندہ نے گھر کے دروازے کی کنڈی، اور اب وہ گھر کے اندر ہی آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں زبیر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ اسی طرح پوچھ رہی تھی۔ میں بالکل فٹ فاٹ، یہ بتاؤ اماں کہاں ہے؟ پوچھ رہا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں ہے، آپ اندر کمرے میں ہی آ جائیں۔ اور تب وہ اماں کی کمرے کی السلام علیکم معزز سے انداز میں سر کو جھکایا۔ وعلیکم السلام بچے، جیتے رہو، خوش رہو۔ اماں نے اسے دعا دی۔ السلام علیکم خالہ۔ اس کی نگاہ پڑی۔ رفعت بی عصمت بی کے پاس اسی پلنگ پر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام پتر، سدا سکھی آباد رہو۔ رفعت بی نے اس کی بلائی، آ جاؤ بیٹا، آرام سے بیٹھو۔ اماں نے کرسی کو اس کے نزدیک کرنا چاہا۔ جی اماں۔ اماں، میں شام میں یہاں آ رہا تھا، مگر پھر اس کام میں لگ گیا، زبیر نے کہتے ساتھ کرسی سرکائی، اور پھر آرام سے بیٹھ گیا۔ بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے، جب وقت ملے آ جایا کرو۔ سہیل کے بچپن کے دوست ہو۔ وقاص، حیدر، سہیل اور زبیر کا سارا بچپن لڑکپن ایک ساتھ پڑھتے کھیلتے گزرا۔ ماشاءاللہ اب چاروں بچے بڑے ہو گئے ہیں، دفتر اور نوکری سے لگ گئے ہیں۔ اماں بہن کی جانب دیکھتے مسکرائی۔ اور سناؤ بیٹا، تمہارے گھر والوں کی کیا حال ہے؟ امی کیسی ہیں؟ اور بڑے ہی دنوں کے بعد تم نے چکر لگایا۔ امی ٹھیک ہے، گھر میں سب خیریت ہے، وہ اسی طرح بولا۔ تابی بیٹی، چائے بنا دے، اماں نے کمرے سے اسے آواز لگائی۔ بالکل اماں، چائے تو میں ضرور پیوں گا۔ سارے کاموں کو نپٹاتے نپٹاتے تھکا ہارا یہاں آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ وہ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اماں، میری فلائٹ ہے 2 دن کے بعد، وہ اسی طرح تھکے ہوئے لہجے میں بولا، اس لیے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ اپنے آنے کا مقصد اور وجہ بتا رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں بھی پردیس جانے کی کیا سوچی؟ تم چاروں بچپن کے گہرے دوست، اور اب تم ایک اکیلے اتنی دور جا رہے ہو۔ خیر سے یہاں سب کچھ تو ہے، پھر کیوں پردیس کی خاک چھاننے کا سوچا، اور اس قدر جلدی میں جا رہے ہو؟ میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ اماں کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ بس اماں، میرے بچپن کی خواہش تھی، اور آپ یہ بھی تو سوچیں، میں اپنے پردیس کا سفر لکھا تھا تو اب وہ سفر کر رہا ہوں۔ وہ اب اماں کو مطمئن کرنے کی خاطر عام سے لہجے میں یوں کہہ رہا تھا جیسے اتنی دور جانا کوئی خاص بات ہی نہیں ہو، بلکہ عام ہی بات ہو۔ بچے، تم نے تو اس قدر جلدی ٹکٹ بھی کروا لی، خیر سے واپس کب لوٹو گے؟ رفعت بھی پوچھنے لگی۔ سال بھر تو لگ ہی جائے گا خالہ، 2 سال کا ویزا لے کر جا رہا ہوں، اس سے پہلے آنا مشکل ہے، کوئی کم وقت نہیں ہوتا، اچھا خاصا ہی عرصہ ہے، 2 سال۔ رفعت بھی آہستگی سے بولی، اور خالہ بہت سارے لوگ تو سالوں سال واپس نہیں آتے،
मेरा तो फिर भी 2 साल के बाद आने का इरादा बन ही जाएगा। अम्मी भी नाराज हो रही हैं। वो उसी तरह बोली। सलाम अलैकुम। सुहेल उसी वक्त घर में दाखिल हुआ। आज तो बड़े बड़े लोग घर पर रास्ता बोले आए बैठे हैं। जुबैर पर नजर पड़ी तो उसे सताया। वालेकुम अस्सलाम, तुम आ गए? और मैंने तुम्हें कितना कहा था कि किसी दिन दफ्तर से छुट्टी ले लो तो हम सारा दिन साथ गुजारते हैं। तुम घर में अब तशरीफ ला रहे हो। जुबैर ने खफगी से कहती शिकायती नजरों से उसकी जानिब देखा। दफ्तर में काम इतने ज्यादा साहब ने साफ ही छुट्टी करने से मना कर दिया है, आधे दिन की भी और पूरे दिन की भी। सुहेल वजाहती लहजे में उसकी बात को जवाब दे रहा था। मगर मैं तुम्हें खुदाफिज कहने एयरपोर्ट जरूर जा रहा हूँ, बल्कि हैदर और वकास भी जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है आमिर। जुबैर से चिढ़ा था। सुहेल बेटा, बाहर से कुछ खाने अब्बा को ख्याल आया। अरे तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, खाना मैं घर में अम्मी और अब्बू के साथ खाऊंगा। अभी चाय पीने का जी कर रहा था, वो मैंने खुद कहकर बनवा ली। बाकी हम बैठकर बातें कर लेंगे, फिर जाने कब ये मौका आएगा। हाँ बेटा, मैं तो सोचकर ही बेकरार हो जा रही हूँ तुम्हारी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। अम्मा उदासी से बोली, छी भली, तुम्हारी यहाँ नौकरी है, तरक्की हो जाती या तुम अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेते। खैर से हर बार न था, किसी चीज की कमी भी नहीं और कुछ नहीं, माँ बाप की नजरों के सामने तो रहते ना। क्या जरूरत थी इतनी दूर जाने की, और वहाँ कौन से आराम सुकून की आसान जिंदगी है। जिस कदर मेहनत और मुशक्कत है। बीमार हो जाओ तो हलक में पानी डालने वाला भी नहीं। इंसान जितना बीमार हो जाए मगर नौकरी से गैर हाजिर नहीं हो सकता, और फिर वहाँ कोई ख्याल रखने वाला भी साथ नहीं होता। उस्मत दी ने नुक्ता उठाया। बस अम्मा, मेरा खुद भी दिल था बाहर की दुनिया देखो, वहाँ के लोगों की जिंदगी को देखो। बस अम्मा, मैं यही सब देखने जा रहा हूँ, और जब वापस आऊँगा तो वहाँ की जिंदगी और लोगों के किस्से दास्तानें भी आप सबको सुनाऊंगा। उसने आम से लहजे में अम्मा की बात का जवाब देते माहौल की उदासी को कम करना चाहा। अम्मा, जुबैर भाई अपने लिए किसी अंग्रेज मेम को लेने जा रहे हैं। मुझे तो जुबैर भाई के इरादे ही कुछ इसी तरह के लग रहे हैं। वापसी पर एक अंग्रेज मेम भी जुबैर भाई के साथ होगी। ताबिंदा ने शरारतन कहते उसे सताया। हाँ भाई, हमारी दादी कह रही है तो जरूर एक अंग्रेज की मेम मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। जुबैर ने भी भरपूर अंदाज में उसको जवाब दिया। वाह भाई दादी, तुमने भी क्या खूब बात निकाली। जुबैर, तुम ही जरा बता दो, इतनी दूर परदेश क्या कोई मेम लेने जा रहे हो? सुहेल ने भी उसे सताया। बस कर दो यार, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कोई अंग्रेज मेम मुझे घास भी डालेगी। जुबैर ने कहते साथ मुंह बनाया। बस कर दो, दादी की बात की जगह मुझे सही लग रही है। इरादे तुम्हारे को इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं। थके हुए सोते से चेहरे पर भी अंग्रेज मेम के नाम से मुस्कुराहट तो देखो कैसी उभर आई है। सुहेल भी न माना। और वैसे मैंने सुना है एशिया के लड़कों को और खास तौर पर पाकिस्तान के लड़कों को वहाँ की अंग्रेज मेमें बड़ा पसंद करती हैं। अम्मा ने बात कही। अपने मुल्क में मोहब्बत और वफा को तरसती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ढूंढती हैं। अम्मा ने कहते साथ थोड़ी पर उंगली रखी। आयाबा जान बिल्कुल सही बात कहती हैं, मैंने भी यही सब सुना है। रिफत भी ने भरपूर अंदाज में बड़ी बहन असमत दी की बात की तारीफ की। और वैसे अगर कोई मेम तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो घर वाले राजी खुशी मान जाएंगे और बेटा तुम्हारी अम्मी उसे कबूल कर लेंगे, और अगर वो तुम्हारे साथ यहाँ आ गई तो वलीमे की तकरीब रख लेंगे। अम्मा ने मुतवज्जा सी नजरों से देखते अपने ऐनक को ठीक किया था और अब बगौर उसकी जानिब देख रही थी। अम्मा, आंटी कबूल ना भी करे मगर मैं तो जी जान से खुशी अपनी अंग्रेज भाभी को कबूल कर लूंगी। ताबिंदर ट्रे में चाय के कप रखे कमरे में आई। माँ, मैंने सुना है अंग्रेज लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। ताबिंदर ने अपनी दानिश में बात कही। ठीक है, बस अब ताबी ने कह दिया है तो अब लाजमी ही कोई अंग्रेज में मुझे अपने साथ लेकर लानी पड़ेगी। क्यों ताबी? जुबैर ने चाय का कप झुक कर शरारतन देखा। जी जुबैर भाई, और आप वहाँ जाकर हमें भूल नहीं जाइएगा। मैंने सुना है वहाँ जो भी जाता है लोगों को सबसे पहले ही भूल जाता है। ताबी कहते साथ अफसुर्दा सी हुई। हाँ भाई, लोग भूल जाते हैं मगर मैं अपनी छोटी ताबी को कभी नहीं भूलूंगा और पक्का वादा करके यहाँ से जा रहा हूँ। और अब तो घर में टेलीफोन भी लग गया है, अपनी छोटी सी ताबी को रोजाना याद भी करूँगा और फोन भी करूँगा। जुबैर मुस्कुराया था
اور ویسے گھر میں پھول لگانے کا خیال تھا، یعنی منصوبہ۔ سہیل نے سبزی سے زبیر کی جانب دیکھا۔ ارے بھائی، خیال اور منصوبہ جس کا بھی ہو، لیکن ٹیلی فون ضرورت کی چیز ہے اور رابطے اور بات چیت کا ذریعہ بھی ہے، اور اچھا ہے نا، میں وہاں سے آرام سے تمہیں یہاں فون کر لیا کروں گا، ہماری بات ہو جائے گی، اور خالہ بھی جب یہاں سے واپس جائیں گی تو اماں سے رابطے میں آسانی رہے گی۔ زبیر نے معقولیت سے سہیل کی خفگی کو صریحاً ٹال دیا تھا، اور پھر یہاں وہاں صبح شام کا فرق ہے، رات میں آرام سے میں تمہیں گھر میں فون کر لیا کروں گا، سارا دن تو تم بھی دفتر کے کاموں میں بوکھلائے رہتے ہو، آج ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تم گھر کس پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر تمہارا بھی تو کچھ خاص لوگوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ اور بات چیت کا ذریعہ یہ ٹیلی فون لگ گیا ہے۔ چائے کا گھونٹ کرتے زبیر نے معنی سے لہجے میں کہتے اس کی جانب دیکھا، اور اس کی بات کو سہیل خوب ہی اچھی طرح سمجھا تھا، تبھی اسقاط نے سر کو ہلایا تھا۔ عصمت بھی اور رفت بھی نے بھی اطمینان کا سانس لیا تھا۔ آپ کو میری اپنی رائے، اپنی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو لائک کرتے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے، چینل کو سبسکرائب کرتے، بیل آئیکن کو پریس کرتے اور ویڈیو کو شیئر کرتے ضرور کیجیے۔ سچی دوستی سدا بہار پودے کی مانند ہے، اور یہ وہ پودا ہے جو لگتا ہے تو پھیلتا ہے، پھولتا ہے اور ہمیشہ مسکراتا، تر و تازہ، اپنے نام کی طرح سدا بہار ہی دکھائی دیتا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں سچے مخلص دوست بنائیں اور دوستی رشتے کو سدا بہار پودے کی طرح پھلتا پھولتا، شاد و آباد گلستان بنائیے۔